Hello mga kasaging, happy Sunday everyone. Atong tanaw na to sagingan karon. Pero tanaw mo malingaw ko ba kay sometimes gid ay kinahanglan mga saba sa tuang tao. Dili pwede nga kanang pa okay na lang ta perminti sa itong mga trabahante diri sa sagingan. Kay kalabi nagbuntag urapon ratang musuroy na magkayamukat gyud. Atong tanawon na kini atong mga sakop atong makasab-an kung magtarong ba. Importante gyud kayo ang farm management og sa farm management ang kini mga management sa tao importante gyud kayo pud sila nga atong maistorya dili gud ang komedya ra gud tong kasaba gud dili gud ingon ana gud pero ang atong sagingan kung atong maistoryahan ang atong mga tao in other word ma-remind nato sila sa ilang mga trabahoon malimpyo gyud ang atong saging. Malimpyo gyud siya ma-arrange gyud tong saging labon tong lagi adlaw ang atong sagingan sus Ginoo nagkayamukat lang gyud siya. Pero karon tanaw na to ang mga kanal nanginlo na ingon-ini na mga kanal sus Ginoo kung di na to i-remind atong mga trabahante atong mga sakop kining mga kanal sagbot pa imo kini ato ang mga lampisahon kining mga dinilipan perting daghana wag kaya mukat lang pero ato gani silang ma-remind sa mga trabaho nila diri sa tuang area ay sus Ginoo perting limpyo ha. Ikaw nga tag-iya sa imong sagingan, ikaw nga tag-iya sa imong farm, bisig nagasto ka, wa pa kay income, pero makakita ka nga ang imong area, imong sagingan, limpyo, ay malipay na lang po ka. Malipay na lang po ka nga makakita sa imong area nga giatiman man diay nila. So kana lang mga saging ayaw gud kaulaw og istorya sa imong mga sakop para malimpyo po ang imong mga saging.